ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ମଣିଆଡ଼ରେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଗୋଟେ କରିବା। ମାଟି ପକେଇକିରି फूल बगीचा, फूल का बागान, माधव कुंज। द नेम नाउ माधव कुंज। ओनली माधव कुंज। कुंज मीन्स कुंज बिहारी, माधव मीन्स माधव। कल कह जाइथिला भगवान कहते मोर आश्रित व्यक्ति माने मोरी द्वारा कथित पंचरात्रि शाश्वत वैष्णव धर्म समूह को सर्वदा मनोयोगी और निष्काम होई तार अविरोधी वर्णाश्रम धर्म सकल अनुष्ठान करती। जो माने भगवान कर भजन छाड़ी केवल कुलाचारचित वर्णाश्रमचित धर्म को पालन करती से नित्य मंगल हेनी। एथिरे खाली पुण्य अर्जन निमंते करा जाए, आपको अनाचार कहा जाए। तेणु शास्त्र जो विधि निषेध सब रखाई किंतु निष्किंचन ऐकांतिक भक्त मान ए प्राकृत विधि निषेध आबद्ध हुंती से आठू ऊर्धरे था। तेणु से अनाचारी नुहति बर सदाचारी कहगला। अन्ये खेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भ विपर्जयम्। गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भ विपर्जयन्। कथम कामात्मता संभवन्ति तत्राह कहते विशुद्धात्मा स्वधर्मय विशुद्ध चित्त सन। स्वधर्म जो मान चित्त विशुद्ध ही स्वधर्म पालन करी विषयात्मन विषय परायणानां देहिनां जीवानां गुणेषु विषयेषु तत्त्वध्यानेन सत्यत्वाभिनिवेशेन सर्वारंभ विपर्जयं जे सर्वे आरंभ तेषां विपर्जयं फल वैपरीतम अनिखेत पश्येत। ये विषय लोक माने कहगला विषय परायण देहिना जो जीव माने विषय परायण एमाने कौन कहते विशेष गुणेषु तत्व ध्यान सत्यत्वाभिनिवेशेन सत्व रजो तम आदि
ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସର୍ବାରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଫଳ ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତତସ୍ସ ଫଲ ବୈପରୀତ ଦର୍ଶନାଦ କାମଶ୍ଚାତ୍। ବିଷୟ ପରାୟଣ ପୁରୁଷଗଣ ବିଷୟ ସକଲକୁ ସତ୍ୟ ମନେକରି ତାହାର ଲାଭ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହାର ବିପରୀତ ଫଳ ବିଚାର କରିଲେ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷ ନିଷ୍କାମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷ ନିଷ୍କାମ ହୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ବିଷୟମାନଙ୍କର ବିଷୟପରାୟଣ ଲୋକମାନେ ବିଷୟକୁ ସତ୍ୟ ମନେକରି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଷୟଟାକୁ ସତ୍ୟ ମନେକରି ବିଷୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଷୟୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ବିପରୀତ ଫଳକୁ ବିଚାର କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷ ନିଷ୍କାମ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି। ଆର ବିପରୀତ ଫଳ ମାନେ ଏ ଯେ ବିଷୟୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ସତ୍ୟ ମନେକରି ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବୃଥା ଗଲା। ତାକୁ ସେ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ତେଣୁ ବିଷୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆର ବିପରୀତ ଫଳକୁ ବିଚାର କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷମାନେ ଏମାନେ ନିଷ୍କାମ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତିନି, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭୟାବହ। ବିଷମ ବିଷୟ ବିଷ ସତତ ଖାଇନୁ, ପରା ଗୌର କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେ ମଗନ ନା ହୋଇନୁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଷୟେଷୁ ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟାନୁପୁଂସ ବିଷୟେଷୁ ବିସର୍ଜତେ ମାମନୁସ୍ତର ମଜ୍ଜି ପ୍ରବଲିତ ମାମନୁସ୍ମରଂ ଚିନ୍ତମ ମଜ୍ଜି ପ୍ରବଲିୟତେ ମାମନୁସ୍ମର ଚିନ୍ତମ। ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ବିଷୟ ଭିତରେ ଡୁବି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାମ ଅନୁସ୍ମରଣ ମୋତେ ଅନୁସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋରି ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ପାରମାର୍ଥିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ପରମାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କଲେ ବିଷୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆର ବିଷୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ଅସତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁର ବିପରୀତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି କାହାର ପ୍ରତି। ଏଇ ଧୋଇକି ଆସ, ଶୋଉଛ କ'ଣ ଯ? ଏଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ ବିଷୟର କାছে থেকে থেকে আমি হইনু বিষয় ପ୍ରାୟ। ତ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଷୟର କାছে থেকে থেকে আমি ହଇନୁ ବିଷୟ ପ୍ରାୟ। ବିଷୟମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମେ ବିଷୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ। ବିଷୟ କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଲୁପ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଳାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ। ଭଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଷୟ କୁହାଯିବନି। ଧନ ଥାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ, ଘର ଥାଉ, ଜମିବାଡ଼ି ଥାଉ, ଧନରତ୍ନ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ସବୁ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟ, ଯାହା ବି ହଉ ନିଜର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାସକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ କୁହାଯିବନି। ବିଷୟ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ
कथम कामात्मता संभवेत, निष्काम किभाबे संभव हुए प्रश्न कले। निष्काम निष्कामटा केमती हम? निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकलिया शांत। भोग करिवा, मुक्ति प्राप्त हवा, सिद्धि पाइबा, ए सब जो मान करूचंती कामना से मान सब अशांति। निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत, मान निष्काम से कृष्ण भक्त होते से शांत रुहति। निष्काम केमती हम? निष्काम किभाबे संभव कहगला। निष्काम जड़े केमती आसे? कथम कामात्मता संभवेत, तार उत्तर कहते विषय सुख समूह तत्व ध्यान द्वारा पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक जे सकल कार्य आरंभ करिवे ताହାର विपरीत फल अनुसंधान करी पुनः पुनः देखिवे। अतएव विवेकी व्यक्ति फल प्राप्तिर निश्चयता ना थाकाए निष्काम हवे। बुझिले? विषय सुख समय तत्व ध्यान द्वारा विषय सुख को तात्विक दृष्टि ध्यान करियो, विश्लेषण करियो, विचार करियो। कहना एथि कौन सी कल्याण ना जीवर, आत्यंतिक कल्याण नहीं। विषय सुख रे कौन जीवर के कल्याण साधित है नहीं। सांसारिक अभिवृद्धि होची, पार्थिव उन्नति होची, किसी इंद्रिय तर्पण पर होचंदी, किंतु जीवात्मार जो सुख एथिरे नहीं। तेणु पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक जे सकल कार्य आरंभ करिवे, विषय को ध्यान करी करी एमाने स्वाभिमान वस्तु जो सब कार्य आरंभ करछंती तार विपरीत फल अनुसंधान करी पुनः पुनः देखिए। विवेक मान कथा कहला, तार फलटा को पॉजिटिव फल देखिए, विपरीत फल देखिए, पुनः पुनः विचार करिए। विचार कले देखिए तार ठीक रास्ता मिलियो। तेणु विवेकी पुरुष माने फल प्राप्त निश्चयता ना देखुं, एथिरे वास्तव फल नाई, एसो देखी स्वयं निष्काम ही आंती। अपोजिट विपरीत फल अनुसंधान करिए। जड़े दुख पाउची तार विपरीत फल हूँ कौन? सुख। सुख प्रति खोज। जड़े संसार कर कष्ट पाँच तार विपरीत हूँ संसार प्रति आसक्ति कष्ट हो, संसार अनासक्त हो। तेणु पुनः पुनः विचार करिए। कहले जिते सब विषय प्रति विषय सुख प्रति लालायित हो जो निजर बुद्धि द्वारा जो सब कार्य आरंभ कर तार परिणाम तो देखा दरकार। माधव हाम परिणाम निराशा, परिणाम देखा दरकार। जो परिणाम देखुना तार दूरदृष्टिर अभाव जो मानकर से माने डुबुचंदी एथिरे। अतः विवेकी व्यक्ति ऐसो फलपाक निश्चित न थाके निष्काम हवे। कहला प्रवृत्त व्यक्तिगण परमार्थ चिंता द्वारा रूप रस गंध प्रभृति विषय समूह आविष्ट चित्त देहीगणकर धारणाए विशुद्ध चित्त हेले विपरीत दर्शन करती। कहला परमार्थ चिंता द्वारा, परमार्थ चिंता माने आध्यात्मिक चिंता, भगवत चिंतन द्वारा रूप रस गंध प्रभृति विषय समूह आविष्ट चित्त देहीमानंकर धारणाए विश्वचित्त हेले विपरीत दर्शन करती। परमार्थ चिंतन रे कौन जो रुहती रूपरस गंध प्रति विशेष समय जो आविष्ट चित्त होती देही माने संसारी जीव माने एमान को देखियो। एमानकर देही मानकर धारणार जो विशुद्ध चित्त हो
ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଦର୍ଶନ କରିବ, ମାନେ ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ, ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ କଲେ ହିଁ ଦେହୀମାନଙ୍କର ଗତିଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ତା'ର ଗତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେ ନିଷ୍କାମ ହୋଇଯିବ। ସେ ନିଷ୍କାମ କେମିତି ହେବ? ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବ, ପୁନଃ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବ। ବିଶେଷ ସୁଖ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତା'ର ପରିଣାମ କ'ଣ, ଏ କଥା ବିଚାର କରିବ। ତା'ର ବିପରୀତ ପଥର ଖୋଜିବ, ବିପରୀତ ମାର୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ, ତାକୁ କୁହାଗଲା। ସେମାନେ ନିଷ୍କାମ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଝାମେଲା ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତିନି। କିସେରେ ସଂସାରେ ଛାୟାବାଜି ପ୍ରାୟ ଇହାତେ ମୌତା କରି ବୃଥା ଦିନ ଯାଏ। ସଂସାର ସଂସାର ବୋଲି ମିଛେଇ ଗାଲ କାଲ, ଲାଭ ନା ହଇଲ କିଛି, ଘଟିଲ ଜଞ୍ଜାଲ। ଏସବୁ ବିଚାର କରନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ବିଚାର କରନ୍ତି। କୁହାହେଇଛି ନା, କେତେ କଥା କୁହାହେଇଛି ସଂସାର ବିଷୟରେ। शीत आतप बात बरीषण यदि न जामिनी, जागिरे न कण विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। कि शीत कि वर्षा कि ग्रीष्म कि दिन कि रात्रि, खाली कृपण लोक माने विफल माने वृथाटारे सेवा करछंती, चपल सुख पाई। टिके चपल मान बिजुली भाया सुख, जगत रे इंद्रिय सुख गोटे बिजुली सदृश। चपल सुख लब लागिरे, जगत रे जेते सब क्रिया चलती खाली चपल सुख लो, ये सुखटा सांगे सांगे अंतर ध्यान हो जाए, रोहनी से स्थिर स्थायी ना, इंद्रिय सुख जाओ कहला। कृपण कृपण माने जो मैंने हरिभजन रु वंचित होती, महत्पथर जो मैंने वंचित होती, एमाने खाली क्षणिक सुखर उत्तेजन बशवर्त ही दिन राति शीत वर्षा ग्रीष्म को एकाकार करी सबू सहन करी केवल टिके सुख पाई निज जीवन को धूलिसात करुछंती। सारा संसार मार्ग एटा। एथिपाई कहले ना, धन यौवन पुत्र परिजन इते कि आछे परतिति रे, कमल दल दल जीवन टलमल भजऊँ हरिपद नीति रे। जीवनटा खाली टलमल हो जल फुटका भाया, कमल फूल जो प्रकार टलमल हो ढलीज केत। तेणु भजन नीति कर, कहीं ए धन ए यौवन ए पुत्र परिजन एसब किसी कम लगे। इते कि आछे परतिति रे, मान विश्वास नहीं परतिति। समस्ते निज निजर संस्कार नहीं आसछंती, कर्म नहीं, समस्ते निज निजर आस्थार जीवे। तेणु निजर आत्मकल्याण करने संसार गतिटा को देखी शिखा दरकार। संसार गोटे शिक्षा है ना, संसार बहुत शिक्षा मिले। प्राक्टिकल देखिए लोक माने कि प्रकार हंतसंत होती, त्रिताप दग्ध। ये तो महापुरुष माने लोक मानकर त्रिताप क्लिष्ट देही मानकर अज्ञानता वशत महानता है, से जो दुर्लभ जीवनटा नष्ट कर भगवान करुणार शक्तिर मूर्तिमंत प्रकाश गुरु महापुरुष संत वैष्णव आसी जगत रे लोक मान को से त्रिताप दुखरु जन्मजरा मृत्यु व्याधि दुखरु निवृत्त करी परमार्थ सुख दौरान स्वामी महापुरुष काम यहाँ। महत्तर स्वभाव तारिते पामर निज कार्य नाई जान तबु पर घर। महर्त मान स्वभाव हूँ पामर मान को त्राण करने, स्वयं निजर कौन सुख पाए ना, स्वयं जाती अन्य को रक्षा करने उद्धार करने।
सुप्तस्य विषयालोको ध्यायत वा मनोरथ नानात्मकत्वाद् विफलं तथा भेदात्मधिगुणै नानात्मकत्वाद् विफलस्तथा भेदात्माधिगुणै। काम्य विषयानां मिथ्यत्वदपि तद्बदकम आत्मता स्यादिति आह। कहले ध्यायतः विषय चिंतारतस्य सुप्तस्य वा निद्रितस्य च जनस्य स्वप्ने मनरतः मनोमत्र जनाः विषयलोकः विषयसाक्षात्कारः नानात्मकत्वात् नानापदार्थलम्बनत्वात् यथा विफलः पारमार्थिकफलशून्य भवति। यही हूँ संसार लोक मानक गति। बुझल कहले विषय चिंतारतस्य पुरुष ध्यायत जो माने सब विषय चिंतार था सांसारिक सुख विषय जो इंद्रिय सुख सब ध्यान करती विषय चिंताशील तापर कहले सुप्तस्य सुप्तस्य माने निद्रितस्य जो माने निद्रित अवस्था अच्छा मान शोई पड़छन जो सुप्त होती से कौन करती स्वप्न देखती निद्रे शोले स्वप्न हम ना सुप्त अवस्था निर्दिष्ट स्वप्न देखती स्वप्नटा कौन मनोरथ मनोमात्र जना माने मन कल्पित मन रे कल्पना करती विषय लोक विषय साक्षात्कार विषय समूह साक्षात्कार करती जो माने विषय को चिंतन करती से शयन करती विशेषकर सुप्त समय से विषय साक्षात्कार करती बुझले दिन सारा कार देखी चिंतन कर तो रात शो पड़े गोटे बढ़िया कार BMW कार गुड़ा आस कार बसी बुलू स्वप्न देखला निदे तो भांगीज नाना पदार्थ आश्रित बोलिया जेरूपी विफल विभिन्न प्रकार पदार्थ आश्रित स्वप्न देखियो कि तार फल किसी नुह स्वप्न भांगला पर ना कार अच्छी ना सी अच्छी हम नहीं खाएंगे भाया ना बुझीगला स्वप्न देखुला स्वप्न देखुला ना से तेली गोटे तेल तेल धरी जाऊला ना कौन तेल बिकिया जाऊँ मुंडे तेल डबा धरी बिक्री कर मन विचार आसीगला तेल डबाटी बिक्री कर पैसा पत्र हम कुकुड़ा केतुरा किणवी तापर कुकुड़ार छुआ हम अंडा हम बिक्री करी गाई गोटे किणवी गोमाता गोटे किणवी तार छुआ हम बढ़ी बढ़ी गोटे डायरी फार्म हो सेवक केते रखी पूरा फार्म गोटे हो भल घर गोटे करी तापर देखल धन हो सुंदर स्त्री बह तापर घर बालकोन गोटे दूली लगे दूली दूली में खाली झुलुथी जो माताश्री आसी कहे आस खाइबा आस से मुझे हम नहीं खाएंगे मुंडा लाड़देला से तेलटा पड़गला स्वप्न देखुला से जगत स्वप्न एमती विषय चिंतार क्रिया प्रकार बेकार लस है तार एमती स्वप्न संसार स्वप्न ए प्रकार ये तो गोटे वास्तव चिंता चली चली स्वप्न देख अद्भुत पागल ये गोटे
ରାତିରେ ଚାଲୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ। ବିଫଳ ସବୁ କହିଲେ ପାରମାର୍ଥିକ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଭବତି। ଏଥିରେ ପରମାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମାର୍ଥ ନାହିଁ ସେସବୁ, ବୁଝିଲେ। ତଥା ଗୁଣୈ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୈ ଭେଦାତ୍ମସ୍ ନାନା ବିଷୟେଷୁ ଧି ନାନା ପଦାର୍ଥନ୍ ଆଲମ୍ବନିକୃତ୍ୟ ଜାୟମାନ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ବିଫଳ ଭବତି। କହିଲେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିଦ୍ରିତ ପୁରୁଷର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନକଳ୍ପିତ ବିଷୟ ସମୂହରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନାନା ପଦାର୍ଥ ଆଶ୍ରିତ ବୋଲି ଯେପରି ବିଫଳ, ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନ୍ୟ ଯେ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ। ବୁଝିଲ, ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୋଇକି ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ସେସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆଶ୍ରିତ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖୁଛି ନା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଫଳ, କିଛି ନାହିଁ, ତାର ବାସ୍ତବତା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନ୍ୟ ଯେ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଜଗତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ଆଖି ଦେଖିଲା, ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା, କାନ ଶୁଣିଲା, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କଲା, ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ କୁହାଗଲା। କାରଣ ଏଥିରେ ପରମାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ବିଷୟର କ୍ରିୟା ଏ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ କୁହାହେଇଛି ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରୀତି ଏବେ আছে আমার, তোমার চরণ প্রীতি হোক আমার। हे प्रभु, विषय प्रति जो प्रीति रही से प्रति तुम चरण हो। आ विशेष कर जो विषय वस्तु आम परिपार्श्व जगत रे जो रही यदि भगवान सहित संबंधीभूत हम, ताहले तारी चिंतन रे तारी स्वप्न रे मंगल हम। बुझल, तो मंगल हो स्वप्न देखिए, विषय कर विषय चिंतन मंगल ना। यदि विषय वस्तु यदि भगवान सहित संबंधीभूत, धरतु माधव कुंजरे तुम चाष चलती आमर मणियाबाड़, कोबी अच्छी फलुची सबकि चाष कर विषय कर्म, चाषबास करा, परियापत्र फलवा। कि जो मैंने सब सेवा कर बेले बेले मन भितर से बाड़ भी नाचीज, अरे अरे पानी पड़नी गछरा मरीज कि औषध टे देवा पड़ो। जदि स्वप्न भी से विषय आसीगला, जदिव से मन भितर फल कुबड़ा भी आसू, कि जेहेतु से भगवान पर उद्दिष्ट, तार क्रिया अलग, से भजन परिपाटी सी। तेणु परमार्थ वस्तु संबंधीभूत भगवान को सेवारे से वस्तु जोड़ी थी समय से वस्तु स्वप्न देखले किसी असुविधा। तेणु वैष्णव दर्शन, वैष्णव स्वप्न शुभ बोली कहला। गंगा जमुना एसु स्वप्न देखुं मैंने भागवत गीता आदि महापुरुष बहुत शुभ कहे। हाँ, नेता मान को देखिया सब हॉलीवुड बॉलीवुड हीरो हिरोइन जाओ स्वप्न देखियो, जगत रे जते सब सब स्टार मान स्वप्न देखियो, विषय लोक जागो कौन केते कुकुर स्वप्न देखुं लोक जा, सब अद्भुत लोक जा। साधखिया कले परा विराट आजिकल इंडिया फास्ट एटा साधखिया। साधखिया माने कौन? महेंद्र प्रभु पिला जन्म गोटे धनी गुड़ लोक थिला तमिलनाडु पेपर बाहर थिला, तार विराट गोटे छुआ जन्म कला, से 200 लोक खाया देला डाकी साधखिया कला। हाँ, जन्म कला विराट छुआ जन्म कला, साधखिया कर ना छुआटा घर जन्म है तार विराटा। माने कि प्रकार महामूर्ख ये जगत अच्छा देख 200 लोक खाया दे पूरा पैसा आसी कौन कर तार एमती बर्बाद कर जानी ना कल्याण कौन से विराट भाग्य सेमती।
ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ମା' ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତା ବିରାଡ଼ି ଛୁଆକୁ 200 ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସେଥିରେ ଗିଫ୍ଟ ବି ମିଳିଛି। ବିରାଡ଼ିକୁ ଖାଇଲେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଗଦି, ପଲଙ୍କ, କେପ୍ ଦୁନିଆ ବିରାଡ଼ି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ମାନେ ସଂସାର ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂସାର, ବିଚିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ। ଏସବୁ ପରମାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଚାର ଏସବୁ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଭାବ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରମାର୍ଥ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବ? ବିଦେଶରେ ଏସବୁ ହେଇଛି, କୁକୁରମାନଙ୍କର କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲା ଇଏ ଗୋଟେ। କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ବିଲେଇ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ବାହାଘର କରିବେ କେଉଁଠୁ ମାଇ ବିରାଟ ନେଇ ଆସିବେ, ପୁଅ ଝିଅଟି ଥିବ ବୋଲି ତା ବାହା କରିବେ, ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିଲା, ଗୋଟେ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯାହାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବାଜିବ, ଡିଜେ ବାଜିଲା, ଗୋଟେ ଗୁଗା କରି ଗୋଟେ କରିବା, ଗୋଟେ କ'ଣଟା କରିବ। ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ବିରାଟ ଘରେ ଥିବ, ତାକୁ ବାହା କରିଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନନା ମିଳିଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସଂସାର ଗତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ବେଳେବେଳେ ହସ ବି ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ। और हंसी धन्य कलयुग तेरी तमाशा ना कर। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତନର କ୍ରିୟା ଏ ପ୍ରକାର। କହିଲେ ବ୍ୟବହାରିକ ଫଲେର ନଶ୍ୱରତା ହେତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅପ୍ରାପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହିଁ। ବ୍ୟବହାରିକ ଫଳ, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଫଳ କୁହାଗଲା ଜଗତରେ, ଆର ନଶ୍ୱରତା, ଇଏ ଅବିନଶ୍ୱର ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ରହିବନି। ଇଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି। ସେ ଫଳଟା କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ନଶ୍ୱରତା ନୁହେଁ। ମାନେ ନଶ୍ୱରତା ହେତୁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେତୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପ୍ରାପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ, ନ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଗଲା, ପାରମାର୍ଥିକ କଥା କୁହାଯାଏନି ଏଠି। କାହିଁକିନା ପରମାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ। ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ରିୟା ଯେତେ ସବୁ, ଯେହେତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ନଷ୍ଟ ଜଗତ ଇଏ, ଏସବୁ ନଷ୍ଟଶୀଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ନା। ଆଉ ଏଇ କେତେଦିନ, ଦିନ ଦିନ ସେ ଯିବ, ମରିବ, ସେ ଦିନ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବ ବସ୍ତୁଟା। କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଫଳ କିଛି କୁଚ୍ଛିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପାଇବା ଯାଏ, ଏହା ହିଁ ବୋଲତେছেন। କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଫଳ କୁଚ୍ଛିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କୁଚ୍ଛିତ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ତଥାପି ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଆଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରିହେବ, ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିବେକ ମାନେ, ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଏସବୁ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ନ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। କାହିଁକି ସେ ବସ୍ତୁ ତ ରହିବନି ନା, ବସ୍ତୁ ରହିବନି ପାଖରେ, ଯାହାକୁ ବାପସ କିଛି ରହିବନି ପାଖରେ, ଦିନା ଦିନେ ସେ ଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ। ନାନା ପଦାର୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ ହେତୁ ନିଦ୍ରା କାଳରେ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ ବା ଧ୍ୟାନ କାଳେ ମନୋରଥ ବିଫଳ ହୁଏ। ଏସବୁ ବିଫଳ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରମାର୍ଥିକ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠି କୁହାଗଲା ନାନା ପଦାର୍ଥର ଅବଲମ୍ବନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି,
ଜାଗତିକ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସେ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ ହିଁ ହେବ। ବିଷୟ ଦର୍ଶନ ବା ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବସ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା ତାକୁ ବିଫଳ କୁହାଗଲା, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ପରମାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସେ ବସ୍ତୁ ଯଦି ମନରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ନିଦ୍ରିତ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ରଖାହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗିତ ରହିଲେ ଧୀରେ 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 ମନ ଭିତରେ ନିହାତି ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ତ ହେଉଥିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବେଳେବେଳେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ବେଳେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କୁଞ୍ଜ ନିକୁଞ୍ଜ ଆଦି ଯଦି ହରିକଥା ଶୁଣିଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଆଦି ବି ଦର୍ଶନ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆସେ ବେଳେବେଳେ। ଏସବୁ କଲ୍ୟାଣ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ସମୟରେ ବିଷୟ ହିଁ ଆସିବ, ବିଷୟ ଚିନ୍ତାଟା ହେବ, ବିଷୟ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆସିବ। ସେ ଫଳ ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି, ବିଷୟ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ଏସବୁ ନିଜର ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ କେବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିଫଳ କୁହାଗଲା, ପାରମାର୍ଥିକ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ବିଫଲେ ସେବନୀ କୁହାଗଲା ପରା, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଚପଲ ସୁଖ ଲୋଭ ପାଇଁ, ଟିକିଏ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଫଳ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଜଗତଟାକୁ। ସେଇ ରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନତା ହେତୁ ନାନା ବିଷୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନାନା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନତା ହେତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲ ଦୂରରୁ, ଆଖି ଦେଖିଲା ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା, ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ବରଫଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ଆଖି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ଶ୍ଵେତ ପିଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ସିଏ ଆଖିଟା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ସେଇଠି କୁହାଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କରିବ ସିଏ। ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନତା ହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନତା, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସବୁ କ୍ରିୟା ସବୁ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବିଶେଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭୂତ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ସେଇଠି। ବିଚ୍ଛୁଆତି ଗୋଟେ ଗଛ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପୁରା ହାରି ହାରି ରୂପ ଦେଖିଲା, ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା କୁଣ୍ଡିଆଟା, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ନା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବିଷୟ ଅଛି। ଏ ବିଷୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ସୁଖ ଯାହା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସୁଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜ୍ଞାନ ବି ଉଦ୍ଭୂତ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲେ, ପାଖକୁ ଗଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମାଟିଟାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ନା, ଜଗତରେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାଟିଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଳ ଅଛି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଏରୂପ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୟୋଗ ଜନିତ ହୋଇବେ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ଦ୍ୱାରା ଗୁଣମୟ ବସ୍ତୁ ସମୂହର ପୃଥକ ପୃଥକ ବୁଦ୍ଧି ପାରମାର୍ଥିକ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏଠି ପରମାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ସମୂହର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପରମାର୍ଥ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଷୟ ତ ପରମାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସିନା ପାରମାର୍ଥିକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତା।
इंद्रिय समूह द्वारा गुणमय वस्तु समरी त्रिगुण द्वारा खेवित सृष्ट जगत वस्तुर पृथक पृथक बुद्धि पारमार्थ्य फल शून्य शुभ अशुभ रूप नाना पदार्थ अवलंबन हेतु ए शुभ भी अच्छी अशुभ अच्छी मनोजन्य स्वप्न मनोरथ न्याय एटा स्वप्न भाया मन पाई स्वप्न मनोरथ न्याय सुवस्तु ए विफल कहगला ए कौन सी पारमार्थिक गंध ना एथिपाई भगवान हूँ इंद्रियातीत कहगला न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय कहुई अत श्रीकृष्ण नाम रूपादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय तेणु इंद्रिय गुड़िक द्वारा जिते सब जगत वस्तु सहित संस्पर्श रखिव से भिन्न भिन्न ज्ञान आसो किंतु परमार्थ से ना परमार्थ शून्य ज्ञान इतने जड़ विद्या कहीदे प्रभुपाद मायार वैभव कहीदे हाँ जदि वस्तु जदि पारमार्थिक वस्तु अच्छी परमार्थ सहित संबंधीभूत भगवान सहित तार संस्पर्श इंद्रिय गुड़िक आसले से जो ज्ञान आसे पारमार्थिक ज्ञान से परमार्थिक ज्ञान कहगला विषयटा थी तो भगवान परमार्थ वस्तु संबंध नथिबो ताकू जदि आम आहरण करवा तार विषय एपाई तो कहते से जागतिक विषय चिंतन करने अपेक्षा गवेषणा अनुध्यान करने अपेक्षा भगवत वस्तु अनुध्यान करना ठीक तेणु शुभ अशुभ न रूप नाना पदार्थ अवलंबन हेतु शुभ भी अच्छी अशुभ अच्छी एथमें जगत रे शुभ कर्म कि अशुभ कर्म जदि भजन रे बाधा है ताको अज्ञानतम धर्म कहते प्रकृत धर्म नुहे तेणु आम मूल हूँ हरिभजन अनुकूल हवा दरकार सबकि आमर पाखे इंद्रिय गुड़िक अच्छी बाहर विषय सब अच्छा आम संसार भितर रहीचे संपर्क तो रखा दरकार किंतु जदि विषय इंद्रिय विषय गुड़िक संस्पर्श खाली इंद्रिय सुख रोचे उद्देश्य ताहले से पराजय होगला जीवा क्षति से जदि विषय संस्पर्श इंद्रिय मान द्वारा इंद्रियाधिपति सेवा होची हृषिकेन हृषिकेश सेवन ताहले तो परमार्थ होगला से भक्ति होगला कहगला भक्ति कहगला ये प्रकार विचार इंद्रिय मान द्वारा इंद्रियाधिपति सेवा कर विषय वस्तु संग्रह कर विषय मान माध्यम से विषय विग्रह ठाकुर जी समस्त विषय को संग्रह करियो कलेक्ट करियो कलेक्शन करियो इंद्रिय मान द्वारा इंद्रियाधिपति सेवा करियो ये प्रकार नहले स्वप्न सदृश तार क्रिया हो शोईथिया व्यक्ति जो पूरा स्वप्न देखे स्वप्न भांगी गले तार किछि ना सब से प्रकार जगत जिते सब व्यवहारिक क्रिया स्वप्नवत कहुई कौन सी मूल्य यथार्थ मूल्य नहीं जीवात्मार कल्याण पाए खाली सामयिक सुख मिले किसी समय पाए जी भी स्वप्नवत किंतु परमार्थ वस्तु स्वप्न सहज आसबनी ये भी गोटे बड़ विचित्र स्थिति दुनिया वस्तु मन भर नाचो कि स्वप्न ठाकुर जी आसबेनी आसटा बड़ कष्ट सेमती मन निर्मल जो थी से प्रकार अटाचमेंट थी भगवान प्रति आसक्ति ताहले आसती से हृदय से तो ग्रहण करियो तांको
जगत कौन जार जा प्रति प्रीति था से हृदय सहित ग्रहण करे एथमें तार ताकू से स्वप्न आसती जो वस्तु प्रति हो पात्र प्रति हो ठाकुर जी सहित जार से प्रकार संबंध रही निश्चय से अनुभव कर स्वप्न चिंतन ध्यान कले ठाकुर जी रूप नाचो मानस पटरे मन भितर होनी कि होनी होना ठाकुर जी चिंता कर केशटा केमी पिंधेबी ठाकुर जी केमी श्रृंगार करी सेवा कले हम जो अंतरंग सेवा कर विशेषकर ठाकुर जी जो सेवा जहाँ तो पारमार्थिक सेवा भगवान को दर्शन भी कर लोभान्वित हो आसक्त चित्त दर्शन कर झांकी को लोभ रखले हला लोभ रखले हो चेष्टा करिया दरकार चेष्टा कले शरणागत चेष्टा करियो बहुत आनंद मिले अतः एकमात्र परमेश्वर अवलंबन बुद्धि पारमार्थिक फलदान करे परमेश्वर को आश्रय करियो यही बुद्धि जगत वस्तु प्रति आश्रय बुद्धि हेले ठीक नहीं सी नष्ट हो तार कल्याण हेनी तेणु ददामी बुद्धि जोगम तंग ये न माम उपजाती थे मो पाखे जी शरणा मुझे बुद्धि देवी मो पाखे किसी शरणागत हो भगवान को द्वारा प्रदत्त बुद्धितार्थ परमेश्वर को जो अवलंबन कर परमेश्वर अवलंबन बुद्धि जो बुद्धि भगवान प्रति धावित होची सा बुद्धि तन्मति जय कहगला ताल से पारमार्थिक कहगला से परमार्थ फलदान कर जार बुद्धि विषय प्रति धावित होची से विषय फल दब विषय फलटा दब जिस भाई विषय चिंतन कर हिसाब निकास कर विषय मिल जिस भाई परमार्थ बुद्धि जाऊ कला माने ईश्वर बुद्धि कहुई भगवान प्रति जार सब चिंतन ताको भगवत प्रेम मिले भगवत वस्तु मिल कहला अनन्य चिंतयंत मांगना न अनन्य चिंता चिंता करिया दरकार माम अनुस्वर स्मरण करिया दरकार माम अनुस्मर चितन चिंतन करिया दरकार भगवानंकर रूप गुण लीला भक्त प्रवृत्तिर भगवत होते पार्थक्य ना थाकाए भगवानकर रूप गुण लीला भक्त प्रवृत्तिर रूप लीला भक्त प्रवृत्तिर भगवत होते पार्थक्य ना थाकाए चिन्मय हेतु केवल शुभ स्वरूप भगवान सहित एक ही जानिबे अभिन्न कहगला भगवान नाम रूप गुण लीला भक्त भक्त ही कह जाए भगवान का नाम रूप गुण लीला वैष्णव भक्त माने भगवान सहित अभिन्न कह जाए भिन्न नुहते एम सब चिन्मय कह जाए भगवती पार्थिक ना थके चिन्मय कहगला तेणु भगवान का नाम रूप गुण लीला भक्त चिंतन रे भक्त स्मरण रे भक्त पूजा एमान को चिंतन रे एमान को स्मरण रे भगवत साक्षात्कार होता है असल शुभ कह जाए जेहेतु भगवान का अभिन्न स्वरूप है भक्तरा भगवान का अभिन्न स्वरूप ना भक्त मैंने भगवान का अभिन्न स्वरूप कह जाए क्या भक्तर हृदय रे ही भगवान लीला विलास करती भक्तर मुखरे ठाकुर जी भोजन करती भक्त पाखरे ठाकुर जी सब पाखरे था भक्त ही भगवान का हृदय भगवान ही भक्तर हृदय भक्त बिना भगवान किसी जानते नहीं भगवान बिना भक्त भी किसी जानते नहीं भक्त तार प्रीतिर रोजरे ठाकुर जी को बांधी रखे सती स्त्री जिन तार
सतपति को प्रीति बांधी रखी थाए से प्रकार समदर्शी साधु जो माने से भक्त माने भगवान को हृदय रे बांधी रखती ठाकुर जी इच्छा कले मत से स्थान छाड़ी जापारे केते कथा कहते तेणु भगवान भक्तर अभिन्नता रही भगवान का नाम भी नाम नामित अभिन्नतम रूप मध्य भगवान विग्रह तांकर नाम तांकर स्वरूप तीन चिदानंद रूप तीन भेद नहीं ना कौन तीन टार भेद किसी नहीं तीन टार सच्चिदानंद स्वरूप माने लीला भी से प्रकार तांकर धाम तांकर परिकर तांकर सब किसी अभिन्न कहुए परमार्थ कहुए सर्वत्र से अच्छा लीला भितर अच्छा गुण भितर नाम भितर अच्छा रूप भितर अच्छा भक्त मान भितर से रही तेणु यही सब वस्तु से तो बुद्धि जार एमान प्रति धावित हम तार फल अच्छे पारमार्थिक फल यही कारण गीतार कहते हे कुरुनंदन पारमार्थिक विषय रे एकनिष्ठ बुद्धि करिवे व्यवसायत्मिका बुद्धि रे कह गुरुनंदन ना कौन बहुशा ह्यनंत बुद्धि अव्यवसायी नाम गीतारे कहले पहले पारमार्थिक विषय रे एकनिष्ठ बुद्धि करी व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यवसाय बुद्धि माने निष्ठा बुद्धि जाको आला व्यवसायत्मिका बुद्धि रे कह कुरुनंदन हे कुरुनंदन पारमार्थिक विषय रे केवल एकनिष्ठ बुद्धि पारमार्थिक विषय बुद्धि रोग एपट सेपट कले हेनी अनन्य भाव जाको आगला अनन्य शरणागत एकनिष्ठ तो हनुमान जी के पूरा निष्ठा थी राम स्वरूप प्रति ठाकुर जी तो हनुमान को स्मरण कले दर्शन कले से राम जी ठाकुर जी राम रूप देखा पड़ता राम स्वरूप प्रति एत निष्ठा निष्ठा रहा एकनिष्ठ बुद्धि तो आ क्या पाखे शरणागत नहीं बस गोपी मानकर ठाकुर जी प्रति प्रकार निष्ठ बुद्धि थिला नारायण स्वरूप देखले मत से माने सीटी अटकिले सम्मान करी खाली आगू चलले श्याम सुंदर को अनुसंधान रे एकनिष्ठ व्यवसायत्मिका बुद्धि जहारा एकनिष्ठ नन तादेर बुद्धि समो बहु शाखा एतमें कहला बहु शाखा ही अनंतस्य बहु शाखा ही अनंतस्य बुद्धि अव्यवसायी ना जो मानकर बुद्धि एकनिष्ठ नुहे कृष्ण के शरण जो नहीं नाती से बुद्धि बहु शाखा भिन्न भिन्न दिगरे बुद्धि गति करथु भिन्न भिन्न दिगरे आ से माने बहु समूह बहु शाखा ताकर बुद्धि सब बहु शाखा व अनंत चारिआडे प्रभावित हो केतला अभाव पड़ते बहुत लोग बहुत अच्छा केते अच्छा देखुन वैष्णव भी फिर आश्रित होती पारमार्थिक पथरे जदि किसी हेगला जीवे को गुणिया पाक जी तांत्रिक पाक जी झाड़ू करदे कहे विश्वास ना ठाकुर जी प्रति भगवान तो अच्छा ना अन्य क्या भगवान भी भावटा ठीक नुहे केते अच्छा भगवान प्रति भरोसा होनी पढ़ुं को देवादेवी पूजा कर देवादेवी पूजा कले सद्य प्रसन्न होती एटा अव्यवसायिक बुद्धि कहगला एमान बुद्धि बहुत शाखा विशिष्ट अनंत कहुई कि एकनिष्ठ भक्त जो माने से बुद्धि व्यवसाय बुद्धि जा कहला से बुद्धि के विचलित करें अचल महापुरुष माने कृष्ण भजन बास आ कि जानते से कृष्ण ही कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राणधन ना सब तो से सब किसी भगवान का चरण कमल किए हटई पारिनी दूरे पारिनी किए बाहर कर प्रकार ये तो बिल्व मंगल कहीदे ना आपण अंध बोली मुझे देखिपारे मो हाथटा छिंचाड़ी दी पड़े कि हृदय भितर जापारे कहतु
ताहले मु जानी आपन वीर पुरुष माने भक्तर ए प्रकार दृढ़ता थाए भगवान प्रति ता बुद्धि एते दृढ़ से दाबी करे सीठी आ भगवान के भल पाते ये प्रकार बुद्धिटा निष्ठ बुद्धि कहला। पितामह भीष्म युद्ध कले पूरा लौलवाण हो पूरा सबकि शरीर आच्छादित करदे जो ठाकुर जी संकल्प त्याग कर दौड़ी आसले से अस्त्र छाड़ी स्तुति आरंभ कले। स्तुति महाभारत मैदान रे स्तुति आरंभ कर जड़े युद्धर पूरा तिलमिला हो उठते पूरा प्रतिशोध परायण भाव अर्जुन ये कर तथा तो भगवान प्रतिज्ञा भंग है देखिए स्तुति आरंभ कले। ये हूँ एक निष्ठ बुद्धि निष्ठ बुद्धि जाओ भगवान ये खुशी होती कहले बुद्धि अनन्य स्वयं आ कि चाहते कहला बहुशाखा अनंत बुद्धे अव्यवसायी जो मानकर बुद्धि बुद्धि अनन्य निष्ठ नुहे स्वयं बुद्धि बहुशाखा अनंत कहला कहाड़ कड़े केत कौन चिंता सब दुनिया माने जो भगवान को भजन ही जो प्रति निष्ठा रही है आउ कि जानापी चाहते ये सब झमेला भितर मुंड ब्रेनटा कटाती भजन तो भल भजन भल बास कृष्ण सर्वेश्वर बास से भजन अनुकूल जहाँ दरकार से करती भगवान का सेवा भक्त स्वर अनुकूल सेटार से बुद्धिटा प्रयोग करती यहाँ निष्ठा बुद्धि कहला किंतु अन्य कौन सी मुंड से चिंता नहीं करते तो समय न था चिंतन कड़े कर तेणु कल्पनाकारी चिंता अथवा निद्रा काल रे विषय भोग वासना जागर दशाए वास्तव राज्य निरर्थकता लाभ करे कहले जो माने कल्पनाकारी मानकर चिंता खाली कल्पना कर कल्पना मूले प्राणी थाई बंचे कल्पना कर बहुत लोग खाली कल्पना करें किसी क्रिया करें खाली चिंता करते कल्पना एमती सेमती अथवा निद्रा समय जो माने विषय भोग वासना को ध्यान करती निद्रा समय विषय भोग वासना एमाने तो जागरण हो जाग्रत अवस्था आसीजे देखिए वास्तव राज्य प्रवेश करें निरर्थकता जहाँ चिंता करुले कल्पना दिवा स्वप्न सब हो जहाँ स्वप्न देखुले सब निरर्थक ए कौन सी वास्तवता ना कि वास्तवता कि स्वप्न घोड़े चढ़ुव निद भांगला देख खट्रे शुच सजरे शुच स्वप्न देख वास्तवता न था कल्पना करुव के कल्पना कर जाओ जाओ मिल जाओ गोटे कोटी पुता धन कोटी टाँग कोड़ी मिली था लॉटरी गोटे फुटी था बोले कौन गाड़ी गोड़ी किन था कौन करता कल्पना तो निरर्थकता वास्तव नता एथि कल्पना करियो भगवान पे करियो परमार्थ प्रति लोभ रखियो मानस चिंतन करियो से तो अलग कथा तेणु परमार्थ शून्य हेतु ये चिंता ये स्वप्न निरर्थक कहला यदि परमार्थ वस्तु संबंधीभूत यदि किसी कल्पना करियो कि चिंता करियो बा किसी स्वप्न देखियो से फल अच्छी कि निदर महत्व राधापुर पचारे कह राधे निदटा ना फिनिश